کون ہوگا فاتح اور کس کو ہوگی شکست؟ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا مارکہ کل سجے گا۔ سٹی کورٹ کی گہما گہمی عروج پر رہی، تمام امیدوار سرگرم اور وکلاء کو قائل کرنے میں مصروف رہے۔ نعیم قریشی، عامر وڑائچ، خالد ممتاز صدارت کے لیے مد مقابل۔ نعیم قریشی کراچی بار ایسوسی ایشن میں صدارت کے مضبوط امیدوار، جی ایم قرائی صدارتی امیدوار سے دستبردار ہو گئے۔ بار ایسوسی ایشن میں 8,500 سے زائد ووٹرز، 28 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ جواد آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ وقت کم مقابلہ سخت، سندھ کی سب سے بڑی بار کے سالانہ انتخابات کا اکھاڑا ہفتے کو لگے گا۔ سٹی کورٹ میں 4 جانب الیکشن کی رونقیں، کیمپس، بینرز، نعرے بازی سے وکلاء کو قائل کرنے کی تگ و دو۔ کل 8,000 سے وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ خزانچی کے امیدوار عادل خانزئی بھی پرجوش، کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہوں گے، جیت کر وکلاء کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناؤں گا۔ کراچی ایسوسی ایشن کا الیکشن 2024 کا میں خود بھی امیدوار ہوں خزانچی کے لیے، اور میری معزز وکلاء برادری سے یہی درخواست ہے کہ مجھے منتخب کریں انشاءاللہ تعالی۔ میرا منشور یہی ہے کہ شعبہ صحت کے حوالے سے میں وکلاء برادری کے لیے کام کروں۔ انتخابات میں صدر اور جنرل سیکریٹری سمیت دیگر نشستوں کے لیے انتخاب ہوں گے۔ الیکشن کے موقع پر سٹی کورٹ میں عدالتی کام معطل رہے گا۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے نئے الیکشن کمشنر شریف اللہ نے عہدہ سنبھال لیا ہے، جبکہ سابق الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے جاتے جاتے افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کیے تو فوری طور پر عمل بھی ہو گیا۔ افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے۔ سابق صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے جاتے جاتے بڑے پیمانے پر سٹاف کے تقرر و تبادلے کیے ہیں۔ اعجاز انور چوہان کے چارج چھوڑنے سے پہلے بڑے پیمانے پر ملازمین کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ 11 دسمبر کو اعجاز انور چوہان کے سندھ سے بلوچستان تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ الیکشن کمشنر سندھ کی منظوری سے 13 اور 14 دسمبر کو مختلف ضلعی ریجنل دفاتر میں تقرر و تبادلے کیے گئے، جس کے تحت 2 سینئر اسسٹنٹ کو کمبر شہداد کوٹ لاڑکانہ تبدیل کیا گیا۔ چارج چھوڑنے سے قبل ترقی پانے والے 4 سینئر اسسٹنٹ کے بدین، ٹھٹا، بے نظیر آباد، کراچی وسطی تبادلے ہوئے۔ مختلف ضلعی ریجنل دفاتر سے بھی 5 ملازمین کے ٹرانسفر آرڈرز کی منظوری دی گئی تھی۔ نئے الیکشن کمشنر شریف اللہ نے جمعے کو ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ اور اب کراچی میں صرف تیر ہی چلے گا، سب لوگ دیکھ لیں پتنگ کٹی ہوئی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر شاہ کا ملک بھر میں کلین سویپ کا دعویٰ، کہا پیپلز پارٹی کو کسی اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں، الیکشن 1 منٹ کے لیے بھی ملتوی نہیں ہونی چاہیے۔ راؤ انوار کو ٹیشو پیپر کے مترادف قرار دے دیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کی تیاری، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی جماعتیں پریشان، سب نے لگا لی چیف جسٹس سے امید۔ پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی میں نجی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کچھ لوگ انتخابات سے راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ انتخابات ہی نہیں چاہتے۔ جو لوگ انتخابات سے کچھ فرار چاہتے ہیں اور کچھ الیکشن کروانا نہیں چاہتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل واضح ہے۔ ہم نے تو کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن ہو، لیکن ڈی لیمیٹیشنز دیگر ایشوز تھے تو چلیں یہ جو 8 فروری 2024 کا جو دن ہے اس میں انشاءاللہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ راؤ انوار کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں اس نے کہی ہیں یہ کیا کوئی پہلی دفعہ آئی ہیں؟ یہ تو تسلسل ہے۔ ہیڈ لائنز بھائی کی جب اخبار میں بھی لگی ہوگی اور بریکنگ نیوزیں آئی ہوں، یہ تو کب سے ہیں، اور ان میں سے یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں بیٹا، ان کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی ان کی اوقات بھی ہے اور ان کی اصل وہ بھی ہے، تو ایسے کوئی ایسی چیز نہیں۔ ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ انتخابات سے قبل بننے والے اتحادوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب یہاں پتنگ بھی نہیں چلے گی، صرف تیر چلے گا۔ کیمرہ مین موہت کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات نے پارکنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا۔
तमाम टाउन्स की हदूद में कायम गैर कानूनी पार्किंग मकामात को फौरी तौर ख़त्म किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर अली शेख ने इजलास के दौरान अफसरान को हिदायत की कि पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। तमाम टाउन्स की हदूद में कायम गैर कानूनी पार्किंग मकामात को फौरी तौर पर ख़त्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। पार्किंग माफिया के सरपरस्तों और सहूलतकारों को भी कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को दौरान ऑपरेशन ऑन बोर्ड रखा जाए। गैर कानूनी पार्किंग माफिया में मुलविस किरदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएँ। तमाम पार्किंग पॉइंट्स पर ठेकेदारों के नाम, कंप्लेन नंबर्स और औकात दर्ज किए जाएं, जबकि नो पार्किंग, पार्किंग जोन्स और फुटपाथों की वजाहत के लिए मखसूस रंगों का इस्तेमाल किया जाए। गैस की बंदिश ने अहले कराची की जिंदगी अजीरन बना दी। खवातीन के लिए खाना पकाना तक दुश्वार हो गया। कोरंगी नंबर 5 में कई रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल है। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गई। कोरंगी नंबर 5 आई एरिया 36C के मकीन कई दिनों से गैस की फराहमी से महरूम है। गैस बहरान ने आवाम को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। गैस की अदम फराहमी के बायस बच्चे बिना नाश्ता के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। खवातीन ने गैस की बंदिश से तंग आकर लकड़ी के चूल्हों पर खाने की तैयारी शुरू कर दी है। गैस नहीं होती, बच्चे परेशान होते, स्कूल वाले बच्चे नाश्ते के बगैर जाते। भाई बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बिल क्यों भेज रहे हैं आप लोग? जब बिल भेज रहे हैं तो फिर हमें सहूलतें भी दो। खवातीन का कहना है शोरशरबा महंगाई में नाश्ते और खाने के लिए होटलों पर अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है, जबकि LPG माफिया ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। जिसके घर में एक कमाने वाला होगा वो बाहर से खाना खाएगा या किराया भरेगा या बच्चों को पालेगा? आप खुद बताएं। अब इतना इन लोगों ने हम लोगों को परेशान कर दिया है, हम लोग मजबूर हो गए। बहुत बड़े बड़े बिल, ज़्यादा ही बिल आ रहे हैं और गैस नहीं दे रहे। अब गैस नहीं होगा तो बंदा कैसे खाना पकाएगा? और सर्दियों के दिन है, जिसके घर में गीज़र नहीं है उसका गर्म पानी भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इन इलाके में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में तलबा तंजीमों में तसादुम के बाद तदरीसी अमल मुअत्तल है। सदर सिंध प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन ने टीचर्स तहफ़्फ़ुज़ बिल लाने का मुतालबा कर दिया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। गुलशन इकबाल में वाक़िया गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में 2 रोज कबल 2 तलबा तंजीम में तसादुम हुआ। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जुमेरात को जब डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सौलिया अब्बास रिजवी ने कॉलेज का दौरा किया तो तलबा तंजीम ने DG का भी लिहाज न किया और असातिज़ा को हिरासा किया। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के सदर मुनव्वर अब्बास ने असम्बली में टीचर तहफ़्फ़ुज़ बिल पेश करने का मुतालबा किया। हमने कल भी मुतालबा किया है और हम कंटिन्यूस मुतालबा कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ असातिज़ा बिल जो है वो सिंध असम्बली मंजूर करे। अभी तो चलें ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन ऑर्डिनेंस के ज़रिए अभी भी गवर्नर के ज़रिए करवाया जा सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए असातिज़ा को। देखें, जब ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे आप असातिज़ा को तो फिर कोई भी आके आपके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। कॉलेज प्रिंसिपल नुसरत जबीन ने कहा कि असातिज़ा ने क्लासेस का बाइकआउट नहीं, सिर्फ 1 रोज के लिए तदरीसी अमल मुअत्तल किया। हफ्ते को दोबारा क्लासेस होंगी। 2 तंजीमों के दरमियान जो क्लैश हुआ उनकी नज़र में जो हमने फॉर द सेफ साइड हमने अपने कुछ एकेडमिक सेशंस को होल्ड पे रखा है। हमने बाइकआउट नहीं किया, सिर्फ होल्ड पे रखा है ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, हालात थोड़े नॉर्मल हो जाए। उसमें न्यूट्रल बच्चे भी हैं, ऐसा ना हो कि न्यूट्रल बच्चे उसकी जद में आए उन मामलात में। सिर्फ इसी वजह से हमने सेशन को होल्ड पे रखा है और सस्पेंड किए। कल से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क्लासेस रिज्यूम कर लेंगे। दूसरी जानिब गेट बंद होने के बाइस कई तलबा कॉलेज में नहीं जा सके। अंदर जाने की तो गेट बंद था बस, और फटा हुआ था, इसलिए कोई उस वजह से थोड़ा उस पर कार्रवाई की जा रही है ना। हमें कोई भी नहीं है, गेट बंद है अभी, ऐसे कुछ किसी ने पूछा नहीं है। बस सिर्फ हमें कहा कि एनरोलमेंट यही से सबमिट होगा तो हम यहाँ पर अपनी एनरोलमेंट। ताहम कॉलेज के दूसरे हिस्से में तालिबात की क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने फूड अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी को फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत फूड अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, सेक्रेटरी फूड नासिर अब्बास, DG फूड अथॉरिटी आगा फ़खर और दीगर भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शहर में बेशतर रेस्टोरेंट्स की हालत ख़राब है
फूड अथॉरिटी कोई चेकिंग नहीं करती। वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी को खुद फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी बेहतर करने का हुक्म भी दिया। कहा फूड अथॉरिटी 3 रोज़ के अंदर अपना पूरा ऑपरेशनल प्लान बनाकर काम करे। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नयाज ने सिविल अस्पताल में टेली मेडिसिन क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर साद खालिद कहते हैं कि ये मंसूबा अच्छा साबित हुआ तो दीगर अजला में भी टेली मेडिसिन क्लिनिक कायम किए जाएंगे। सेहत की मौजूदा हालत से कोई मुतमईन नहीं हो सकता। शोबे की तरक्की के लिए हमें मज़ीद काम और बेहतरी की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इरफान अब्बासी इस रिपोर्ट में। सिंध के वजीर सेहत का ही सेहत सूरत हाल पे अदम इत्मीनान। साद खालिद नियाज ने मजीद काम करने पर जोर दे दिया। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर साद खालिद नियाज ने सिविल अस्पताल में टेली मेडिसिन क्लिनिक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा सेहत की मौजूदा सूरत हाल से कोई मुतमईन नहीं हो सकता। टेली मेडिसिन की क्लिनिक जो कि यहाँ से लिंक करेगी सिविल अस्पताल से 15 क्लिनिक्स में सिंध में इंटीरियर और उसमें जेल कराची जेल की भी क्लिनिक से होगा, जिसमें मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस रिलेटेड जो फ्लड इफेक्टीज ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये अच्छा प्रोजेक्ट हुआ और इसमें कम्युनिकेशन और इसके रिजल्ट्स अच्छे हुए तो फिर इसको और जगहों पे और अजला में भी फैलाया जा सकता है। डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा टेली मेडिसिन क्लिनिक का इफ्तिताह एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, दीगर अजला में भी टेली मेडिसिन क्लिनिक कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा सिविल अस्पताल की एक इमारत पर कब्जे से मुतालिक लीगल टीम से बात की है। इनफैक्ट MS साहब से कल या परसों हमारी बात हुई कि इसमें हमें अपनी जो लीगल टीम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, उससे मैंने अभी इनसे बात की है। कल ही उसको उमर सुमरो साहब से भी बात करेंगे और जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिविल अस्पताल की है और सिविल अस्पताल के पास होनी चाहिए। बट आई थिंक इसका कोर्ट का केस है तो उसमें हमें उसको फाइट करना पड़ेगा। तकरीब में वाइस चांसलर दाऊं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साद कुरैशी, MS डॉक्टर रुतफा, सिविल अस्पताल डॉक्टर सैयद खालिद बुखारी, WHO के डॉक्टर बद्रू और दीगर ने शिरकत की। कराची वालों को मयसर वाहिद DNA लैब को भी ताले लग जाने का अंदेशा है। जामे कराची में कायम सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सेरियोलॉजी लेबॉर्ट्री को फंड्स की अदम दस्तियाबी से निज़ाम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सरबरा ने महकमे सेहत सिंध को ख़त लिख दिया। मिराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो या अलमनाक सानेहा, DNA की मदद से मैयतों की शनाख्त, साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश और तहकीक के मराइल को आसान करने वाला इदारा भी गैर फाल होने के करीब पहुँच गया। जामे कराची में कायम सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सेरोलॉजी लेबॉर्ट्री पर बंदिश का खतरा मंडलाने लगा। मुल्क की वाहिद ISO सर्टिफाइड फॉरेंसिक लैब को फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस निज़ाम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ICCBS जामे कराची की सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन ने हसास मामले से मुतालिक सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। शिकवा किया कि वजारत सेहत की जानिब से मुफाहमती याददाश्त के तहत लैब के लिए मंजूर की गई 18 करोड़ रुपए की रकम फराहम नहीं की गई। खत में कहा गया कि 30 सितंबर को मुआहदे को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी फंड्स की फराहमी मुमकिन नहीं हुई। सरबरा ICCBS ने वाजे कर दिया कि 30 दिसंबर के बाद फॉरेंसिक लैब अपना काम जारी नहीं रख सकेगी। फॉरेंसिक DNA एंड सेरोलॉजी लैब का क़याम साल 2019 में अदालती हुक्म पर अमल में लाया गया था और अब तक ये इदारा लगभग 8000 से जायद केसेस की फॉरेंसिक जांच में कलीदी किरदार अदा कर चुका है। महराज अख्तर, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिटी काउंसिल के इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनाने की करारदाद मंजूर की गई। नेंसो हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। आसार कदीमा को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने MA जिना रोड पर वाक़े नेंसो हॉल का दौरा भी किया और मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों से मुलाकात की। बल्दिया कराची के अफसरान की जानिब से मेयर कराची को नेंसो हॉल के अहाते के कब्जे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के आज़्म का भी इजहार किया। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल नेपा पुल के नीचे गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ भाग जबकि 2 अफराद जख्मी भी हो गए। वाक़या KMC लैंड यार्ड के करीब पेश आया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गुलशन इकबाल निपा चौरंगी के करीब पुल के नीचे KMC लैंड यार्ड के करीब गैस लाइन लीक होने से धमाका हुआ। डिप्टी डायरेक्टर लैंड KMC के मुताबिक कुछ नशे के आदी अफराद पुल के नीचे नशा कर रहे थे कि धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ताहम अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही खातून ने दम तोड़ दिया। मैं तो मौजूद ही था जिस टाइम ब्लास्ट हुआ। ऑफिस के अंदर से जो हमारे एक बंदा जो ना जख्मी होकर बाहर से जो ना ब्लास्ट के प्रेशर से अंदर गिरा है वो रेस्क्यू हुआ, और एक और जो अंदर था उसको भी यहाँ से ही इदारों ने जो ना रेस्क्यू किया है। अदरवाइज जो बाहर से हुए उसकी डिटेल मुझे नहीं इल्म है, और ये कि 2 बंदे यहाँ से रेस्क्यू हुए हैं, बाकी बाहर से जो भी हुआ है। हमारी सिर्फ ये ऑफिस की दीवार टूट गई है, क्योंकि दीवार के उस तरफ अंदर ब्रिज के नीचे ये हीरोइन ची हमाज का बनाए हुए थे जहाँ ब्लास्ट हुआ है। धमाके के नतीजे में KMC लैंड यार्ड में मौजूद कुछ गाड़ियों और दीवार को भी नुकसान पहुंचा, जबकि सुई गैस की टीम ने मौका पर पहुंचकर लाइन को बंद कर दिया। कैमरामैन शकील खान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। नाज़रीन, रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। यूरो 2 रुपये और बरतानवी पाउंड भी 2 रुपये महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। कारोबार के अख्ताम पर स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते में 1 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे की वजह से रुपए की कदर में बेहतरी हुई है, जबकि दूसरी जानिब ओपन एक्सचेंज रेट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 311 रुपये पर पहुंच गया और बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 361 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट ने सरमायाकारी का एक और संगे मील उबूर कर लिया। सरमायाकारों ने 2 साल बाद हिस्से की लेन देन का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्केट दिन के अख्ताम पर 679 पॉइंट्स के इजाफे से 66,130 की सतह पर बंद हुई। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक बार फिर तेजी। स्टॉक मार्केट सुस्ती के बाद फिर चुस्ती दिखाने लगी। मार्केट में सरमायाकारों ने 27 मई 2001 के बाद 1 अरब 74 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जो अब तक का दूसरा बड़ा हिस्से की लेन देन का रिकॉर्ड है। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में मुकामी के साथ साथ इंटरनेशनल सरमायाकार भी आ रहे हैं। फॉरेनर्स काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इस वक्त पिछले 1.5 माह में तकरीबन $50 मिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ चुकी है। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में हम तेजी देख रहे हैं। पहले ऑयल एंड गैस का सेक्टर ऐसा था जिसमें मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बैंकिंग के रिजल्ट्स आपके सामने हैं किस तरह से आउट परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी थोड़ी बेहतर नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन सेक्टर के अंदर भी थोड़ी अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मार्केट में दिन के अख्ताम पर 679 पॉइंट्स के इजाफे से 66,123 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 386 कंपनियों के 29 अरब 97 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें से 258 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 112 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन उस्मान के साथ अयाज राना, सिटी 21। ताबानी ग्रुप के CEO हमजा ताबानी ने कहा है कि कराची को हम ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से कराची नज़रअंदाज है। सबसे ज़्यादा कमाकर देने वाला शहर बेयारो मददगार है। पाक फौज के क्रैकडाउन की बदौलत डॉलर की उड़ान थम गई। मुल्की माइशत को तवील मुद्दती पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। के बढ़ते मसाइल, सनतकार और सरमायाकार सब परेशान। ताबानी ग्रुप के CEO हमजा याकूब ताबानी ने कहा कि गैस, बिजली समेत EOB, आई और दीगर मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि कराची मजमूई महसूलात में 65% हिस्सा देता है, इसके बावजूद सहूलत फराहम नहीं की जा रही। इंडस्ट्रीज के ना हमेशा से प्रॉब्लम रहते हैं। अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो कभी गैस के इश्यूज रहते हैं, कभी लेबर के इश्यूज रहते हैं, कभी उनको EOB, आई, SESI इधर उधर सब जगह। तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं रहती है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें अगर हम देखें तो पिछले सालों साल से ये इश्यूज़ चलते हुए ही आ रहे हैं। हमजा ताबानी ने कहा कि वजीर आजम हो या वफाकी वुज़रा 1 या 2 दिन के लिए कराची आकर चले जाते हैं और सिर्फ चंद मखसूस अफराद ही से मिलते हैं। ये भी कहा कि जो मसाइल अरबाब इख्तियार के हाथ में हैं, उन मसाइल को तो हल करना चाहिए। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो 3 महीने में 4 महीने में एक दफ़ा कराची आते हैं, सुबह आते हैं और शाम में मीटिंग करके चले जाते हैं। और मखसूस 4, 6, 8 लोगों से, जिसमें उनके पॉलिटिकल अलायंस वाले लोग होते हैं, उनसे मिलके चले जाते हैं।
تو کہنے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پریزنٹ سیٹ اپ بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے اس میں یہ پرائم منسٹر صاحب میرا خیال ہے 3 دفعہ ابھی تک تشریف لا چکے ہیں اور مسئلوں کو حل کر رہے ہیں. اسمگلنگ اور ڈالر کی اڑان کو روکنے میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے. کریک ڈالر کی بدولت ہی ڈالر کی اڑان تھم گئی ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے طویل مدتی پالیسی بنائی جائے. کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21. بیوٹی، فٹنس، کنزیومر ہیلتھ سمیت مختلف مصنوعات کے اسٹالز ایکسپو سینٹر میں عالمی کنزیومر پروڈکٹس ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان نے آئندہ سال میڈ ان پاکستان کے عنوان سے نمائش کرانے کا اعلان کر دیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. عالمی کنزیومر پروڈکٹس ایگزیبیشن بیوٹی، فٹنس، کنزیومر ہیلتھ سمیت مختلف مصنوعات شرکاء کی دلچسپی کا مرکز. صدر کاٹی فراز الرحمان نے نمائش کے دوسرے روز کا افتتاح اور مختلف اسٹالز کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جن کی مدد سے جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں آئیڈیاز بھی ملتے ہیں. 200 اسٹالز یہاں پہ لگے ہیں. اس کے اندر انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے پروڈکٹس میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ اتنی خوبصورت پروڈکٹ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں جو ہے وہ اتنی وہ. اور اس کے علاوہ باہر سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے اور میں مبارکباد دیتا ہوں. فراز الرحمان نے آئندہ سال پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے میڈ ان پاکستان کے عنوان سے نمائش کرنے کا اعلان کیا. رضوان جعفر کے ساتھ ایک میڈ ان پاکستان موومنٹ لے کے چل رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا قریب ترین فیبرری مارچ کے اندر کہیں میڈ ان پاکستان کو بھی ہم پروموٹ کریں اور اس کو بھی ایک سالانہ برانڈ بنائیں. شرکاء اور منتظمین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ ملکی و غیر ملکی مصنوعات اور کمپنیوں سے متعلق جاننے کا نہ صرف بہترین ذریعہ ہے بلکہ ملکی ایکسپورٹ کو بھی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ایکسپو سینٹر میں 18ویں بین الاقوامی کتب میلے کا دوسرا روز. میلے میں شرکت کرنے والے طالب علموں نے موبائل اور انٹرنیٹ کے مقابلے میں کتاب سے حاصل ہونے والی معلومات کو مستند قرار دے دیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. ایکسپو سینٹر کراچی میں کتابوں اور علم کا خزانہ، بزنس، لا، ناول، شاعری، اسلامک لٹریچر، تاریخ اور سائنس سمیت مختلف شعبوں سے متعلق کتابوں کے ذخیرے میں شرکاء اپنی پسندیدہ کتاب تلاش کرتے نظر آئے. بکس جو ہیں، کتابیں جو ہیں بہترین آپ کو ریلائبل انفارمیشن دیتی ہیں، لیکن جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے تو انٹرنیٹ ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے. پاس جو ہے یہاں پہ مینجمنٹ سے متعلق، سائنس سے متعلق، لا کے حوالے سے ہسٹری بکس ہیں، ناولز ہیں، افسانے ہیں، شارٹ اسٹوریز کی بکس ہیں، پوئٹری ہے اور بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ لٹریچر یہاں پہ موجود ہے. شرکاء اور بالخصوص طالب علموں نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے مقابلے میں کتاب ہی مستند معلومات کا ذریعہ ہے. موبائل انٹرنیٹ میں بھی بہت اچھی چیزیں آتی ہیں اور بکس میں بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. مطلب استعمال کریں، موبائل اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے پر بکس زیادہ اچھی ہیں. بکس اچھی ہیں، ایجوکیشن کے لیے اچھا ہے یہ. اور میرے کچھ دوستوں نے بکس بھی لی ہیں، کافی ساری ان کو پسند آئی ہیں. یہاں پہ جو ایکسپو سینٹر ہے یہاں پہ مجھے زیادہ بک فیئر اس لیے اچھا لگا. یہاں پہ قرآن اور انگلش کی بکس اور ہر چیز کی بکس ملتی ہیں. مجھے ساری بکس اچھی لگی. کتب میلے کا عروج پر پہنچنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جدید دور کے باوجود کتب بینی کا شوق ختم نہیں ہوا. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. کراچی میں سجے عالمی کتب میلے میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کتاب کچھ ان کہی بات کا دکھ بھی موجود. فاطمہ حسن کا شاعری مجموعے کی چند روز قبل رونمائی کی گئی. مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نمرہ ریاست. بالکل جی، بین الاقوامی کتب میلہ کراچی میں اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور آج دوسرے روز بھی گہمہ گہمی عروج پر ہے اور شاعریوں کی جانب سے کتاب کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی کتب میلے میں کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو نئی ان کی رونمائی ہوئی ہے حال ہی میں اور ان کو جو ہے یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور خریداری کا جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. لوگ بڑے شوق سے یہاں پہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسی میں ایک یہ کتاب ہے ان کہی بات کا دکھ جو ایک شعری مجموعہ ہے اور ڈاکٹر فاطمہ حسن کی جانب سے یہ لکھی گئی ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. انہی کی کتاب کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے رہے. ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے گا آپ کی کتاب میں جو شعری مجموعہ ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہے، کس حوالے سے؟ یہ میرے 4 شعری مجموعے جو سن 1973 سے لے کر 2019 تک شائع ہوتے رہے. پہلا مجموعہ بہتے ہوئے پھول 73 سے 76 تک کی شاعری ہے، 77 میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا 1993 میں دستک سے در کا فاصلہ، پھر تیسرا یادیں بھی اب خواب ہوئی اور چوتھا فاصلوں سے ماورا 2019 میں شائع ہوا تھا.
اب وہ سب کے ایڈیشن آتے اور بک جاتے تھے اور کاغذ کی قیمتیں بھی بہت بڑھ رہی ہیں تو پبلشنگ بھی ذرا مشکل ہو گئی ہے، تو میں نے چاروں کو اکٹھے شائع کروا دیا ہے اور یہاں پر ہم اس کو 50% قیمت پر بیچ رہے ہیں. میں تو نہیں، پبلشر نے 50% پہ دے رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ شعری مجموعہ ہے، 4 اشعار کا مجموعہ ہے اس کتاب میں جو انہوں نے شائع کروایا، اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جو 4 قسطوں پر یا 4 مرحلہ وار انہوں نے یہ اشعاری مجموعے جو شائع ہوئے تھے، جس کے باعث جو ہے پڑھنے والوں تک رسائی حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ مہنگائی کے باعث جو ہے وہ پیپر مہنگا ہونا اور کتابوں کی قیمتیں پے در پہ بڑھنے سے جو ہے وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ اس چیز سے متاثر ہو رہے تھے. تو اب انہوں نے ایک مجموعہ تیار کر لیا ہے اس کتاب کا، اور انہوں نے یہ اس سے ان کہی ہوئی بات کے ذریعے جو ہے وہ پڑھنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے، 1 ہفتہ قبل اس کی رونمائی کی گئی ہے. اب جو ہے پڑھنے والے اور اس کو پسند کرنے والے یہاں کا رخ کر رہے ہیں کتب میلے کا، اور یہاں سے خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.